Halo guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini kita akan unboxing smartphone gaming Razer phone2 atau Razer phone 2 yang generasi kedua. Dan kotak ini di dalamnya itu ada topi sama casing untuk smartphone Razer. Mari kita buka guys. Untuk yang pertama kita lihat smartphone-nya dulu ya guys.
Jadi untuk kalian yang udah punya smartphone Razer, kalian ingin beli casingnya, bingung membeli di mana gitu ya kan, kalian bisa pesan langsung di situs resminya ya guys, situs resmi Razer. Kalian bisa lihat di deskripsi gua ntar di bawah. Oke guys, ayo kita coba gamenya guys. Yang pertama coba kita main balapan dulu ya guys. It's quiet form. Time to put the temper to the quiet corner. Hush, that's enough, said the ruler. No suckers allowed to break bread. Is in trouble. Towers and tunnels, views and valleys, waves and peaks. Streets you from, son. Planet Earth, and ain't scared of no Mars attack. What type of bars is that? Stay off my jack. I'm up, they call me riot garments. Top 5, dying on them. Super fly, slip the top rope. Eagle diving on them. You why you lying, homie? Kita coba game lain. Sekarang kita coba game PUBG-nya ya guys, PUBG Mobile.
Oke guys, untuk speknya kalian bisa lihat di bawah di deskripsi. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini guys. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Oke, thanks guys.